ባለቤቱ ሳምቡሳ ልትጠብስ ያዘጋጀችውን ዘይት የፈላ ዘይት በዘሆነቱ ላይ ጨምራ እንደምትመለከቱት ከፍተኛ ጉዳት አድርሳበታለች። አብዲ ረጋሳ ይባላል። ትናንትና ከአፍጥር በኋላ ቤቱ ገብቶ ጋደም ብሏል። እናም ያልታሰበ ነገር ተከሰተ። ባለቤቱ ሳምቡሳ ለመጥበስ ያዘጋጀችውን የፈላ ዘይት ይዛ ወደ መኝታ ቤቱ ገብታለች። ያለ ምንም ርህራሄ ዘይቱን እላው ላይ አፍስሳ በምትመለከቱት መንገድ ከፍተኛ ጉዳት አድርሳበታለች። ብዙዎች እንዴት ሲሉ ይጠይቃሉ። በባለቤቱ እንደዚህ ያለ ድርጊት ለምን ተፈጸመ? የብዙዎች እንቆቅልሽ ሆኗል። ግን ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። የፈላ ዘይት በሰውነቱ ላይ በትዳር አጋሩ የተደፋበት ግለሰብ አገራችንን እያነጋገረ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኤችቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንግዲህ በሀገራችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰምቶ ታይቶ የማይታወቅ ታሪክ ተፈጽሟል ማለት ነው። ይህ የምታዩት እነዚህ የምታዩቸው ባለትዳር ናቸው። እንግዲህ በባለቤቷ ላይ የፈላ ዘይት ደፍታበታለች። ምን እንዳስቀየማት አልታወቀም ማለት ነው። ከትውልድ ቦታው ለስራ ብሎ ወደ ሰንበታ አካባቢ መጥቶ ነበር፣ ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። በዛ በሰንበታ አካባቢ በስራ መጥቶ ባለበት በዛው የትዳር አጋሩን ይዞ እየኖረ ባለበት ነው እንግዲህ የፈላ ዘይት የደፋችበት ማለት ነው። እና ይህን ነገር አብዛኛዎቹ በጣም ተገራርመውበታል ማለት ነው። ምክንያቱም በሀገራችን ላይ ወንዶች ነበሩ ሴቶችን የሚያጠቁት እንጂ ሴቶች ወንዶችን ሲያጠቁ ብዙ ጊዜ አልታየም፣ አልተለመደም ማለት ነው። ለዚህም ነው በጣም ነገሩ ተካብዷል ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ የበለጠ ጉዳት በሴቶች ላይ ሲደርስ ኖሯል። የታወቀ ነው። ሲደርስም የኖረ ነው። ሲደርስ የቆየ ነው። ግን አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በወንዶች ላይ ሴቶች የዚህን ያክል ጭካኔ ምን አስጨከናቸው? እናት የሆነች ሚስት የሆነች እህት የሆነች ሴት እንዴት እንደዚህ አይነት ድርጊት ትፈጽማለች? እንዴት በዚህ ልክ ልትጨክን ትችላለች? እየተባለ እየተነጋገረበት ነው። አገራችን በጣም እየተነጋገሩበት ነው ማለት ነው። እና እናንተ በዚህ ምን ትላላችሁ? እስኪ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ እኔ እንዳየሁት ከሆነ በጣም የተለያዩ አስተያየቶች አይቻለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችም ተሰርተውልኛል አይቻለሁ። የተሰሩ ቪዲዮዎች አይቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ከተሰሩ ቪዲዮዎችና ቀልቤን ከሳበው ቪዲዮ መካከል አንዱን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ፌስቡክ ላይ ዞር ስል ይሄንን ፎቶ አየሁ ማለት ነው። እና ምን ብለው ጽፈውበታል? ሚስቱ የጋለ ዘይት ደፋችበት። ታዲያ ምንድነው? ምን ችግር አለው? ይሄ እኮ ምንም ኖርማል እኮ ነው። ምንድነው የምታሽቃብጡት? ሴት ልጅ ስትደፈር፣ ሴት ልጅ በባሏ ስትገደል፣ በባሏ ስትደበደብ፣ አሲድ ሲደፋባት፣ ያለ እድሜዋ ያለ ፍላጎቷ ስትዳር የት ነበራችሁ? ምንድነው አሁን ዘይት ተደፋበትና አልሞተ እንደዚህ የሚያደርጋችሁ? ወላሂ ለወንድ ሲሆን አንገበገባችሁ። ደግሞ የምትገርሙት ሴቶች ይሁን ምን አይነት የተረገመች ሴት ናት? ምን እንዳደረጋት በምን ታውቂያለሽ? ምን ታውቃላችሁ? ለምን ሴት ላይ ሲሆን ነገሮች ግን የሚሉት ቆይ ወንድ ላይ ሲሆን ኖርማል ነው አይደል? አድርገው በጣም ተሰፍራላችሁ የምር በተለይ ሴቶች። I'm from China. أنا من ماليزيا يا حبيبي. من السودان. أمريكا. نبيل. مالي سيدة. تبين نوبة معنا خدوي ما أظن المصور بزوني شيء. أي والله سيدة. ولد جنن ده أصل عمليني شو تبدم كنوبة معنا خدوي ما أظن المصور شيء. السلام عليكم. وعليك السلام. Where are you? I'm from China. ما شاء الله. ما شاء الله. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for you. Thank you too. الله يرضى عليك. Have a nice day. بارك الله فيك. Yeah. الله معك. السلام عليكم. I am Uzbekistan. باكستان. Nice to meet you. Thank you. You باكستان؟ ما شاء الله عليك. إندونيسيا. السلام عليك. عليكم السلام. من أين أنت يا عم؟ من السعودية. ما شاء الله. Nice to meet you. سريت بك. إندونيسيا. ما شاء الله. خالك كيف هي؟ Okrino. اوكي كردستاني بله. ما شاء الله. سلام سباز عليكم. بتا بلك دست ممنون. صابن. سلام دست عليكم. صابن. السلام عليكم. من أين أنت؟ إيران. ما شاء الله. الجزائر. Hey, Jazair. ما شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. Where are you my bro? أمريكا. ما شاء الله. And you? أمريكا. ما شاء الله. Nice to meet you.
Nice to meet you. Nice to meet you. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. من أين أنت شيخ؟ من تركيا. ما شاء الله. السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ أنا بخير جدا. من أين أنت؟ أنا من بوركينا فاسو. أفريقيا. أفريقيا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عليك. عليكم السلام. من أين أنت أخي؟ من مصر. ما شاء الله. سررت بك. الله يعزك. الله يرضى عليك. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. من أين أنت أخي؟ من السودان. ما شاء الله. الله يسلمك. سررت بك. الله يرضى عليك. الله يديك العافية. الله يبارك الله فيك. يسلمك. شكرا لك يا أخي. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله خالتي وبركاته. بی سیدا. خالتي كردستان خلبجي الشهيد. ما شاء الله. ما شاء الله. قربان. خیلی خوش مت دیدی. من خوش حاضرم. قربان السلامة. ممنون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Where do you live? شيشان. ما شاء الله. And you? داغستان. ما شاء الله. Nice to meet you. Thank you for you. من أين أنت أخي؟ من المغرب أخي. ما شاء الله. الله يحفظك. سررت بك. آمين. شكرا وأنا لك. أيضاً. الله يرضى شكراً. عليك. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله. ما شاء الله. من أين أنت أخي؟ من سوريا. ما شاء الله. بارك الله سررت فيك. بك. بارك الله. الله يرضى وأنا عليك. سررت بكم. ما شاء الله. الله يرضى حفظك عليك. الله. ادعوا لنا. ادعوا لنا. وأنت أيضا. الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. Where are you from my bro? I'm from India. India. ما شاء الله. سررت بكم. ما شاء Nice to الله. meet you. Thank you. Thank you for you. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. من أين أنت يا أخي؟ أنا من ماليزيا يا حبيبي. ما شاء الله. أيوة. سررت بك. شرفنا بك الله يا يرضى حبيبي. عليك. حبيبي حبيبي. شكرا لك. حبيبي الله يرضى شكرا. عليك. حبيبي. السلام عليك. وعليكم السلام. كيف الحال أخي؟ الحمد لله. من أين أنت؟ أنا من قرغيزستان. ما شاء الله. ناس ميت يو. Nice to meet you. الله يرضى عليك. شكرا لك. Thank شكراً. you. السلام Thank you. عليكم. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين أنت أخي؟ من اليمن. ما شاء الله. الله سررت بك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يرضى عليك. رامان المصور ما بو هوا عملی دادیار کردن خدای مازن گلک جور مخلوقات های چه کرین اما مکری نمونه بس بتنی بشرن آنکو مروون بانو که عالم این دیتر چوانه بشر خدای خود دو چوانه و دوکی و دفنکی اف همی جورت هنه جه در کفتین و بتنی جدهی که بابا که آدم و حوانه عالم حیوانه و عالم جنه مزناتی بس بوده بی خدای مزن